ni Western Wall. Haan nga Wailing Wall ati awag data ay ayam DJ nga kantsaw da kanya da it's the Western Wall or to them as just hotel. Nalaklaka di hotel ngay baga. Ngay kat data Mount Mount of Olives data di kita di white nga di ay as kada cemetery di ay. Amom ti may buried di kas di $30,000. Ti maiberi ije nagngina-ngina je area nangingina pa siguro je nung umat nga to ti Diyos nga kat na they believe nga dapat kat maiberi da kano ti hill iso nga je apon ni brother Chuck nga kat hill ti ayanda tata iso da ka ti they believe nga iso da kano ti umuna nga ma-rapture. Honestly, iso ti amuda. Iso dati muna nga mang meet ka ni Apo Diyos. So dito DJ, tuktok na DJ Hill nga Mount Zion. But when we were really standing in there, just keep playing kat agtalikod akla ang nga mangi. I just want to share this song nga. Amo tayo dito nga song, kantaan tayo because you know, in a song, what happens to in your song, the joy comes out. When I saw that, nalagip ko dito nga kanta, nalagip ko ti KKM. So really, just so you know, gamit kat very popular nga kinangkanta ni Pastor dito idingay. Kuna natin, I lay in Zion, a sure foundation of stone. I lay in Zion, a sure foundation of stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste. Hallelujah. Talaga nga dito yung namati. Inspirasyon da ito eh. Ti Zion, mangmangag tayo ti Zion nga kanayon. Ti kahit nang sound ti Zion, idi, daga ni Apo, dagito da elect. Ngam taawan pa lang gamit ti Zion, pinanagana da, di adada ijay, earlier, na isubli, di time nga naipanag, kanayon nga mabasa tayo, da ito ancient, or the writings or the scriptures, but naging rinumwar nga karkaro da ito'y idi agawidan dan. And now if you really say Zion, it's politically defined as the state of Israel. But the Zion nga talaga kanya da nga Hudyo, dayta. The place nga na isacrificean Isaac and then the place of David. Dayta the city of David. Dati City of David, ijay babana dita, ijay Kidron Valley. Di Kidron Valley, ado tinangyari ijay istorya niya, so many things that has happened there. But bumaba ka, dita nga babana dita is the Hinnom Valley. Nagbasit nga ti Jerusalem, Hinnom Valley, kat iso nga di nang sacrifice on dati babies, nga kwa dagiti na-expose dagiti Israel ti sa bali nga pamatin dagiti pagano, nga ibinmaba. And binmaba, napan kanya nakilaok na kanyada. So, surrounding, data ti south side iti kwa, data ti south side iti na ni Jerusalem. I know nga in the future time nga kata, dagito the disciples kata, ma-establish the pillars and the gates will be 12 gates in Jerusalem kat maysa kata ada tinaganda ijay. So anyway, disang-sangon tayo kat we are coming from the south and tada titalo nga gate ijay nga maramid anyway. That came to my mind. But right now talaga nga ti Israel kat they're going through actually there's a ceasefire nga in the last 24 hours kata nagsis nga jay war so na rugidan nga malukatanan jay Strait of Hormuz anyway nalukatanan jay kata linisan dan di ay ta mabalinin nga magna ti magna so the ships. So, at least, thank you Lord, ta lumaklaka anti oil tayo inya, ta irugina, no? Apay nga, datay nga, dadayo di ti Pilipinas, ti Israel, datay pelan ti paspas nga, nagsuffer inya. But thank you Lord, siguro this is awakening ti Filipinos, mata, majority gamin nga,
governments tayo iti ada ijay baba ngay kat anti-Semitic da, anti-Israel da gamin. I knew this because I heard it directly from somebody in authority. So nga talaga nga ilwalo tayo da iti Israel. Ilwalo tayo ta han tayo nga umadayo, nga umadayo ti Pilipinas ti Israel. Amen. Because in the time that's the time nga agree ni Lord nga isu ti King of Kings di Jerusalem, dati nations, those that overcome, they'll be rulers of nations. So that tayo kat endurance tayo, faithfulness tayo, maka-count bilbilangan ni Apo Diyos, tada tayo nga maka-overcome iti things of this world. Kuna naman, seven churches inya nga, dati di maka-overcome, I will make them as rulers ti nations. So talagang ada ti nations nga, the nations that is await the judgment ti nations, the nations nga haan nga they will not recognize Israel, isu dati mapukaw. Amen? Mayaw awan piman. I mean, it says in the word of God inya. So, praise God. Tatangay ti kadidil ti Israel, it's Lebanon. And they're starting to really actually, thank God for Trump, they're really, ay apo ti Israel, niya talaga nga as in, kung na diya dumay, numakitak siguro ni Trump kat, agparintum nga kat, I will kiss his feet, kung na gito yung Diyos, ay apo na gito yun. As in talaga nga, very talaga, they want, talaga nga, they want nga malpas da ito yun, nabanog da piman tilaban. You know, DJ may sakapsat tayo ni Carmi, boss na ngay katakwa. He is like 92 years old. May salang daw ti birthday mi. Ngay kata, isuna, he was like, di kapigpig sana. Ngay kat younger na nga agtatrabaho. He was FBI, isuna talaga nga, isuna tinang design ti palpaltog. Ngayon, di ka pulisan tayo dito, majority, ti paltogan naga po Israel, inya. Di ba? Iso natin nag-design kakas de piman talaga nga designer so smart di nga 92 years old amon ti cellphone na 45 ti numbers na i-memorize na amin ti numbers kat oh my goodness siya katang kupay nga makay nga memorize di number niya ti phone numbers may memorize na kanagat it is very very smart but iso natin ng istorya kada kami mutlaang that's why I say nga talagang aduti maboborn again ijay na Iran at the time because iso na mismo ko na yeah, for the Jews, there's a shaking on them. Talagang hanga basta-basta. Nagadu, tinapan nga Jews nga undercover, mat ijay ngay, in their life is at stake. That time nga, umayti war, talaga nga isu dati, awag na nga, haad nga, kasla nga, CIA nga kanyadang Israel. Ha? Mossad, ti Mossad ijay nga talaga. Their life is really given as a sacrifice because kupakunwari nga nag-change dati religion and everything just so they could really serve their own country. Talaga adipiman nga, it's a price to pay because they are there risking their lives because they know they know nga talaga nga the enemy dakat haanda nga palpasan nga haanda nga pamalpas nga mang stop kanya da and the bottom line the enemy nga mangkukwat is hold Israel is because they really hate God api nga naawanda handa nga if they only knew nga ada ni Jesus kat ma-save day niya but they hated it, it's too much nga, amo maawatan no natin nagapgapuan na. And so, when they really, numaawan kanya, dakat numaawan ti Israel, next ko talagang awanan at the Bible, but Israel, they are the testimony ti faithfulness ni Lord. Isu ti testimony ti Apo Diyos tayo. Isu ti may sanga na banda, nga isu dati kakitaan ti Apo Diyos tayo. Iso nga talaga nga protection ni Lord ada kanyada. Ngam ko na tayo, paprotektaran ni Lord. Ado timbagan na kanyada. Kami dito, kakaasi kami. Haan nga kas ti attitude tayo. Kung na Psalms 122, if we pray, we really do our part for Israel, bendisyon na tayo ni Apo Diyos. And then, haan nga bendisyon ti Israel, iso dati makurs. Iso nga talaga kitang kaditi kaad ti ng take over ti Israel ngay ket awan datata. Daati Rome and everything adati gapunan no apay no adapay lang ti Rome. Malagip ko di ubingak ngay ket pa eskwela di ubing ko.
Anya nga di social studies dakat agawi dakat istorya dakat all if there's something ibaga ti teacher dakat nga lalagi po dakat all roads leads to Rome. Kala nga isong talaga oops ada siguro ti kahit nasa ti enemy pa lang kat ganda nga isong ada pa lang dagiti Persia and everything. Ada pa lang nga nabibiyag pa lang dagiti da Turkey. So the last days nga talaga ag-rise up matlaang ti napana konti scatology. Anyway, nag-rise up dagiti five na Turkey, Europe, Kuwait, dagiti nag-rise Iran, Persia, ag-rise up naman na amin dagiti Sudan, limang mangdadaal ti Israel, but that is the time nga the Lord really will come and show Himself. You know, daytoy siguro ti reason nga oras siya ngay kat napigsa ti pakinakam ko nga agsubli di Israel. Tangan na lakat agbiag ije nagrigat nagngina amin. Ti itlog ngay kat malagi ko di 2024 kat may $1 ti may sanga itlog. Katatakat linma ka but still nagina. Anyway, narigat di Israel langay nga ada ka nga ti third world nga haan. Kasi urimot lang ako at nagrigat talaga sa sabaliti ko na mas sometimes sometimes na we were all raised nga dumakkel ka tapno adati mag-eskwela ka tapno mayat amin and like ti full tayo kat comfort inya. But the tayo kanilor nga ka talaga nga aramidam je na ipag-aramid ko kang ka. So nga I had to go. And the reason that it's probably very, very strong kanya nga kata adagamin ti encounter. It's the first time nga nagka-encounter ka nakita ni Lord Jesus. Kata kunak no dream lang. So nga hang ko nga pinagan ano kat no it's real kuna nakat come here kuna kat right now there are 45 people nga maboborn again nga they're having dreams of me. If you say of dreams, they are having dreams of me kat maboborn ang ginda dito Israel, Jerusalem kunana. So the September of 2007 EJ. Anyway, kunan idi kunan inayaban nakita imunagak nga ijay matana kat munagak kat ala kita de sangit na ti Jews sangit na agsang sangit iso nagsang sangit kami nga nakita nga kat apay DJ nga je one in pakita na ti tasa and then the tasa nga kat na 1/3 nga full kung bakit kat 1/3 nga kat naglinis nga danom nga full kat anya ti kahit na nga saud di ay nga nakita kat danom gamje word of God amin nga talaga nga everything kat the remnants mabati lang kat 1/3 and everything di kita just guys kat talaga nga it's na nangalawngaw kunak at first na rapture kat haan nga rapture dayto kunak ta purple tisage na tapos kat kunak man no ko kat sabali haan nga rapture dayto amom nga iti mangyari I know what's going on but really that was the time that the Lord really showed me nga di ayat na iti tatao nga anak na. So I really believe nga sometimes hang kumaawatan mo't nga ura siya kang mamatang fully ngam as I go on in life kat when I started to talking to the Jews pagkasabat ko dayto nga Jew kat ko na nga nagsangit iso na kat why nga ni Lord kat ipakpakita na dayta kat hanak ko nga makita kat Jew akpay ko na you are more than a Jew ko na ayo Lord talaga nga I am so humble talagang ayo piman ti ayat da nga maamuan no anyati what's next for them but the blindness is temporary and it's really given for us nga na born again for us nga believers of Jesus nga in surrender nati in exchange nati bagina kadatay because of that alone nga kat makita tayo iso nga DJ prayer na nga thy kingdom come on earth as it is in heaven makita tayo ti role tayo dito earth before nga magawit tayo antay urahan nga may reveal kadati antay urahan nga matay tayo anto makita ti langit ditoy amen. So, because makita tayo ti langit ditoy, dito ti kahit ko nga i-share, as I've been telling earlier, sharing early, DJ na ni, how the Israel, kasi at dati naayaban ni Lord kada tayo for Israel. So nayaban na tayo nga talaga to Israel also, especially this time, talagang it's a judgment time.
actually, if you really look at EJ, Matthew 25, one of the things iti last days, signs the last days, you know, hana kahit nga sahon, end of the world, talaga nga, ti end of the world, kat sabali mo, last days, sabali ti last days, sabali ti end of the world, kat madadaal dahi tulubong, so nga, sabali ti, no, awan ka ti word of God, sabali ti, kawawatam ti kinongkumpor na nga, ibagbaga, ngam ti kayat na sa awatan, ti kayat na sa awan ti last days, di last days, iti times nga adati naluklukay, umay iti rigat manen. So really, but the rigat nga umay nga kat talaga nga because the Lord is ready to show Himself. The Lord is ready to take His place. And the enemy does not want that. Tanaw once nga agtake ni Lord ti place na dito Jerusalem, the enemy kat maikat na dito rabaw ti daga. And so what the enemy is really doing, he's making a double time dito nga enemy nga mang puspusipos iti Kristiyano. Hanapagan ano dagiti handa nga Kristiyano, hanapagan ano ti Gentile. Ti enemy ti Gentile numatay bagi namot lang. Ti talaga nga badero na datayo nga Christians. Why? Because datayo ti kita anti Diyos nga apay nga isuda kat kasdya. Datayo ti mirror nga inaramid ni Lord datayo nga kakitaan nati kwatay ni reject the guard idi. Iso nga datayo ti dakkel ti pinangkita ni Lord nga aramiden tayo ti part tayo para kanyada. Amen. Amen. And I know nga one tikap sa tayo earlier, yesterday, was asking about me, how can I really help the Jews? How can I help Israel? And that's where I'm going to talk about. How can we bless Israel? The Lord says ito, Psalms 122:6, uray no hante nga mapanan ijay scriptures, tabas ibagbak lang di scripture, takitaan yula ang anan intunton, sursurat yun na lang. Jijay ko na ijay nga talaga nga, it is a command for us to really pray for the peace of Jerusalem. Why is it nga we have to pray? Because no anya ti mang mangyari di Jerusalem, kasla ti heart ni, kasla nga iso ti heart ni Father God, iso ti heart nga pagreinan di anak na nga ni Lord Jesus, maafektaran ti whole nations and cities. Iso nga right now, kung kasla nga natal na, talaga nga di Jerusalem, natal na nga agpaiso. Pero in Jerusalem, there's things that are happening nga also nga nakita mo't lang ni Lord Jesus natangken nga han nga usto nga kailangan nga surrender da ka ni Apo Diyos ti things nga they're doing talaga nga dagitoy anak na narigrigat da nga makita isunata handang Lord nga mamati ka ni Jesus dihang agflow ti Holy Spirit kanyada nagmayat inya tirik na ti flow ti maki-flow ti Holy Ghost, isu ti agisursuro kada tayo, isudahan piman. As early as a young age, suruan dati anak da. Isu nga ada di atidog ti buok ti ubing ditoy. Pukisan da lang ti ubing no karna lalaki no ag 3 years old. Kat atidog nga ditoy ti kwakat sigluton da. Tapos ka DJ ko ti kahit na sa una DJ sigluton da. Langay nga ada ti commitment na DJ. It's a word of it kanadak ay nagadugamin ti i-memorize da yapi man nga loda 690 plus ti kasla nga commandments da nga masapo nga i-memorize da. So nga nudengdengak pa man ti istorya da kat kun adya may sangay nga namamukot ti kayat ni tatang ko ngay ket agbalinak nga priest iso nga talaga nga inkulong dak ti marsa nga kwarto ket pinay-memorize na the whole ancient books kanya ket iya ang i-memorize mo at one ko na talagang iso nga di i-sharean mi dahil tinaborn again nga Jew ayaw mabumbumyag amin mabangbangon DJ na itid nga sa sao nga nadengdeng na growing up iso nga ada kami di book of John ma-excite iso nakat istoryaan na di ada di ancient scriptures the older scriptures, mabangbangon da ngay. It's amazing what God is doing. So kasla nga, I have to still take that word nga kasla, but talaga nga kararagsak talaga ti makita isuda no bumangon da. And that's one of the things that we do when we pray for Israel. What does it mean nga i-pray ante ti Israel? You know, kung nada di Isaiah 62 nga, even ni Father God kat hanga tumal na. Isaiah 61, hanga tumal na, antay ko mga tumal na nga mangi lulwalo ko niya da.
inuras ko ma. Iso nga, dito actually kanya kat I really became a part of that 24/7 ijay praying for Israel. We get into this, na dati na if, someday na umay ka di Jerusalem, awitak da kay ta untay man agpray da di tan-awan ta ti Jerusalem kat nagmayat. It's amazing how God gave us some contacts nga kuangay. I really believing some of you would really go, especially the pastors. So ti heart ni pastor niya, makita yo ko mga amin, jete ko mga convention next time niya. Because it's be nice. Mo tayo magnatay mo amin agistorya tayo. Pantayo na pa kami ay agistorya akman, sorry. Okay. Sorry, may nga part nga, anyati i-pray antayo kanyada. You pray for the peace of Jerusalem. How far anyati i-reach out tayo kanyada? Kung na Romans 11:25, nga dati partial blindness na. Although naibaga nga para pagsayaatan tayo datoy, we have to pray for them also. Nga malukatan ti matada. Ayat ni Apo Diyos nga nagtunag kada tayo. Amen? Really, the ayat nga it's unconditional. It's the same ayat nga maayat tayo iti anak tayo, ti relatives, ti family tayo nga apay nga nga sabsabali. Hanna mang inalala siya nga kasi ti panunot ko. There is this unconditional love nga to go and do what you need to do. Amen? It's the same thing within takakabsat tayo mat isuda, pamilya tayo isuda. And then another one it says in Romans 11:28 and 29, they're the chosen ones. Talagang the gift ni Lord kanyada is the same thing nga gift ni Lord kada tayo nga irrevocable. It's unchangeable. So, anya tinayabanda, they will have to do it. Because it's the same thing with us. No anya tinayaban tayo, we have to do it. But in order for them to do it, we have to pray for them. Di karod, parehas mo't lang nga, na mas nabulbulag dapi man no dat tayo. Anyway, but it's for us. Aduti makita tayo na mas aduti naluklukatan, mas nalukatan ti mata tayo nga, mas nalawlawa ti makita tayo. Actually, the majority ti Jews nga maboborn again. Maborn again da lang no pumanaw da di Israel. Maborn again no pumanaw da kat makita da nga di they meet circumstances in life nga talaga nga the biro kon dati Apo Diyos da. And di da lang nga makita. It's really harder for them no ada di Israel. But thank God, in our prayers, nothing is too big, nothing is too hard. God can break any hardened heart. Amen. Praise the Lord. The way we pray for them, adal tayo mo't lang, dati nga pinagluwalo, iti Gentiles, amen, or pamilya tayo and everything. And you know what matters when we really pray for them from the Word of God? Like I said earlier, may align tayo. Kumbaga, kumbaga, dito iti dalan niya, may sa tidalan nga, sige, malangan kastoy. No sika kat nagapukat toy, kat ilululwalom kat ada ije nga dalan, because ilulwalom unknowingly kat sumabsabat ka ngay, ije the same dalan. And that's what's going to happen really. May align tayo, ije na ni word ni Apo Diyos. Because the steps of the righteous are ordered of the Lord. Haangat steps ni righteous, kat order ni righteous. The steps of the righteous are ordered of the Lord. Isu natin nangaramid. Isu nga sometimes, kat apay nga narigat, apay nga agparigat ka. Ada tirigat. Ngam sometimes tirigat, it may be a result iti mistake nga naramid mo. Siyempre, adamot ati result na dahi nga, consequence na inya. But sometimes itirigat nga, it prepares you for something better for you. Because nakita ni Lord nga, adati maaramid mo, nga kaya mga mangaramid. I remember my kids, na itong nga piman nga anak ko, di tatangabin mabakat iso na ko na nakanyak. Apay nga na strict to kakanak ti panggap iti grades ko, kuday ti kakabsat ko, kut haanda nga ang kang as strict to ko na nakanyak. Kunak,
Nadlaw ko gamin nga kay kahit mo agbasbasa, kay kahit mo agadadal. And the things that's coming out of your mouth, kat kaslangan na ununog. Iso nga talaga nga iununog ko mo, istrikto tapno karkaro nga maparparigan ko, amo nga maparparigatan gami. Iso na amok nga kayam. Amok nga kayam data. Now, dua nga kapsat na, of course, kaya da, sa bahalit ayan da, no, iyalak di arami da, iyalak instruction ko kanya da, mabaliktad da, piman. Iso nga ikat no, mabaliktad da nga, iso nga, adati rason na no, apay nga, at times kat, apay nga, nagpadpada kami, born again na kat, over again, mapang kami the same church, apay nga, iso na nga ikat, may mayati kasi, don't compare yourself. If once you keep comparing, maabak kan. Alarmida man nga, once you compare yourself, naabakan. No, adadya nga thought kung compare mo, diba, Gim? Naabakan. Don't compare yourself. Look at yourself nga, you're made that way. Strong, you're made righteous nga ni Lord. You have everything that you need nga talaga nga mangiarami ka. Just step on to the into ni Lord ka nga, amen. Uy, napanak man na nga banay. Anyway, praise the Lord. God is good. We pray for the peace of Jerusalem, I said earlier, because iso dati sintropi man. Tapno, dagitoy da, those in authority, Jerusalem, ngay kata, they make wise decision. I remember this story. Ayaw, mapanti oras kat agis istoryak. I remember the story, a month ago, dati na in trouble, the ultra-orthodox, napan, big time ijay news ijay, pero in hush da nga dagdagos ngay, dagiti ultra-orthodox, dati ko ati na ni baby, anya di awag na, DJ, pag kanda kindergarten, but nursery. Nursery. So really like it for parents, igda jay ubing da ijay. Kat dayto kat sinubraan dati ubing. They went beyond the law nga talaga. They did things not right. Ultra daytoy ngay kat nabuking da ta dati aksidente nga nangyari. Kat talaga nga rin no more DJ ngay nga news and everything. Kat it is something it's horing hanos to amin kat nagmulagat amin ti Israel apay nga adagan ti kasta timang dagita kayo pay nga ultra kayo pay nga talaga nga side there's areas in Jerusalem nga what we think nga everything is pure, everything is wonderful, everything is mayat, adatin na ilumlum. Ti enemy talagang agilumlum mga itimadi. And so a lot of times kat no ti maysa nga agilumlum kat karkaro ka kidi nga matira. So dagitoy dapiman is that's why we need to pray for them. Those in authority in Jerusalem, tapno they make the right decisions kat maprotektaran dagitoy da ta adati rason na nga talaga nga dagitoy nga ultra kat they keep preserving themselves. God there's a reason for God sets things in place. He is a sovereign God. Hantay nga kita ang nagapos takas dyan dapat ikargam ibaks mo isudan nga madi. Haan, talagang ada tiga po namat no apay nga tanga i-preserve the something. But I really believe honestly nga because of this time right now, dagitoy ultra kat isuda ti kaaduan ti ubing tata ijay Israel. Tata ti ultra ti young parents ijay Israel nga ultra about 6 to 7 children. Sakay nga nagsubi. Apay nga nagsubli. Ado di ubing dagitoy da ultra ang. But I really believe nga the Lord is raising these children in the time nga talagang umayta ma-change ti taon tonton. And then dagitoy kanyong ubing. Ta digitoy ultra handa pi man karkar dagitoy anak ti priest and everything, they're not allowed to go to war. Iso nga daytoy ubing nga nasabat mi nga 21 years old nga balasang nga at napan nga nagrebuild daytoy nga balasang kunana no nagyanak di anti parents ko ket ada ti anak ko nga upatan kunana ngem talaga I get out and went to the military ket the Lord ket ni ada the Lord the tatakot na ada ak dito nga I did what I'm supposed to do nga ada ije nga agisursuro pa iti how to fly iti warplanes, jet planes, ngay kat DJ ka age na nga ag 21, 22 laang. But really, the Lord is preserving them. Their Lord is, adati plano ni Lord kanya dang at the time nga ag-face, ag-change iti
dynamics ti ko anton ta anto jay the time ton nga change ket adu ti mapukaw awan tayo that time ta I really believe nga awan tayo ta born again tayo gamin baka datay ti umuna nga papanjay thank you Lord isa nga talaga nga temporary man ti biag tayo tatta antay nga amo honestly kung nanti duma ijamot lang Israel anytime baka no rabbi kunada baka rabbi baka damdama. That's how close we are as a church nga talaga. Ti umayan ni Lord. Ti pang-ayaban na kada tayo. In a way. So really, once nga di umay di jay time nga ikat isuda ti agkuti. That's why we pray for them. Or ano kas dati mangyari, things are happening, ma-expose da iti something nga madikat ma-expose. I-push tayo ti walwalo tayo, especially those in authority ijay. Tapno ma-fix, ma-iornos da. Taada ti calling ni Lord para kanyada. Amen? Amen. So we pray for their protection. We pray for their protection, especially tati kanyada nga awan pi man ti tawon nga awan ti laban. Awan ti tawon. I remember idi 2007 kapanpanam mi di Haifa and then di balay nga ayan mi basit lang nga bumaba ka lang des kas lang dito inkat ang gana di ruangan ngay kat ti kalaban da time di Lebanon kat na di post office kat kas jay kat usto nga nagfly kami pagdanon mi jay Tulsa naturog kami kat bumanganak ti agsapa ngay kat ni di news kat ijay ayan mi kat ada ti bang nga binumtak ijay post office di asidog ti balay kat wow talaga nga ni Lord inlead dati nga pumanaw at the right time but really every diretso pa man no ikakati YouTube ko ng mga Israel wars kat nga nalpas na nipod idi 19 ay hanga malmalpas pa lang uray no naala da jay Israel hanga malmalpas ti war there's so nga amin isudak nasanay da nga kumbaga no datayo kat very resilient tayo ti typhoon niya kahaya tayo ti typhoon uray no nag-typhoon kat bumangon tayo latay niya iso dakat ti resiliency dakat wars uray no niya ti mangyari kat normal lang nga ay uray no kwa mabalian nga makapur da ito nga rumuarak nga agkutiak ngam no umay ti siren taray amuda ti pagtarayan da amen but we have to pray for their protection especially of those nga ta time nga adu ti anak nga going to war and the moms I guess for me gaming kat I met moms nga it's hard for me pray for me it's hard for me but I have to let go kat ubing pa lang di anak da ag 18 da pa lang and you know what I met all the kids. We met kids, not all. We met kids. Every time nga tanilakay ko gami na dati background na nga military nga. He was once in the army, although as lang nga 3 years, but he stayed iti military police. So adati heart na, dagitoy the IDF. So every time nga masabat me, talagang he goes and prays for them nga talaga. Jingin nga more boldness na nga to pray for them. And it's really good to ma-remember tayo nga isudata talaga nga nagadupi man nagaduti mapukpukulan, nagaduti mapuanto, the worst thing ay kadya mental. Talaga nga dya mental, agasang may piman, ada ka dya, kat kanayan nga makikitam ti bomb and everything, kat you're taught to do, at that age, kat adalam ti different way of doing things nga nakafocus ka ti work, agawid ka nga, kat kuna salud-sud mi, natirik na, dya, apan lang agsi, kat, kaslangay nga kalaban na dati kalaban ng aglamlamang di si Arti Balay da isi amin talaga nga agsuspit sa dati kakabsat da nga dingin ang lipatan dan ngay di mental nga talaga they have to go through and especially the gitu Holocaust survivors we're really praying for them nga ma-recover that a lot of them nga they're really giving up kat they're really going home the wrong way nga they're shutting the life out of them and it hurts haan lang nga kanya da nga nagrigat nga makarecover the family da and I do believe nga makita yo dito so nga no ita dito kat nagaduti na afektaran met dito growing up inya a lot of times kids tayo kat they just need hope they just need to know what's next in their life nga maiturong dapiman kanya dakat it's a very different kind of PTSD or way in mighty depression kanya da but we have to pray for them amen
And the area is just may nga area nga we have to pray for them is just a spiritual awakening. The same way nga we pray for revival kada tayo, we pray for the revival also for them. They need revival. They need to experience the Acts 2 nga umay kanyada. Nagapo kanyada. You know, di Acts 2 kat isuti nagrugian ti church niya. Ngam amo isuda nga Jews pa lang. It began to the Jews and then to outside going out to nga naka-reach kada tayo. It took 9 years nga napan ijejo pa nga nakita ni adati encounter ni Peter nga nakita na dito wild animals di blanket nga kanam ko na di rice buang kata partiyan ta kanam dayta dati nila nagsaoti kas kanya nakat na nga na apay nga kasi nagpakita kanya apay nga tanga kasi agwan wonder tayo adagam it's the life gamin idi sa bali. So, the way they do things idi sa bali. So nga even the time ni Abraham kani Sarah apay gamin nga nag-asawa gamin ni Abraham ti kas nga another one sa bali gamin the time idi ngay no awan ti anak mo ngay ket talaga nga napukaw kan. Iso nga talaga kanyada it's normal nga mangalaka ti sa bali nga asawa. Tas jay but adala ta di asawam. Normal ngam tatanga time hanga mabalin nga normal dayta. Ta isubi ko na di jay data ti rinumor nga question ni jay agbirbirok dagiti da. Anya ti kasta tay mangala ti leaders tayo talagang ano more than one JP man ada ti more than one ti asawa na di kakan di Arabo ya. Ngay ket no more than one ti asawa na kat nabun agin word pi man. Adula nga problema no agay ayabam kat agbalinda nga agserve da nga help. I know nga it's right di hard da nga di hangam awatan ti daduma. It's in a way I don't know why I went there but praise the Lord. Hallelujah. Another way apay nga how can we pray and bless Israel? Is we bless Israel by honoring God's covenant word to Israel. Kuna na Genesis 12:3 nga I will bless those who bless you. Talaga nga tulag ni Apo Diyos kanyada kati Israel i-honor tayo. Without that awan tayo. Actually tulag ni Abraham kani Apo Diyos nagflow to everybody kada tayo Galatians inya we are heir kat anyati anyada ka ni Abraham adati tulag nga talaga ni Apo Diyos kani Abraham ngay nga nagditi covenant da. So nga ti scientist covenant da kat is ti nagbiginin ti circumcision inya. Actually agtatapik kami deti kwa ngay deti kabuborn again. No apay nga napang kami deti nga topic kat kunana. One iso nga birbiro kon may anak ni Moses kat ay nga anak ni Moses kon kanana. Ket kunana nga haan ada gamintihan nga inaramid ni Moses kunana anya tan na inaramid. You know kanya dagamin kat adati oral longay iso nga adati maansuran nang hantay nga maansuran. Ket kunana nga ket haan gamin nga ket ni Moses di asawa ni Sephora adati actually talaga kanon ti snake gamin ni Moses anya kasta nang adati snake no you mean to say adati python nga snake nga mangkakan ka ni Moses haan adati sakit nga inmay ka ni Moses ket awan ti kastada so tin makder ni Sipora nga asawa na ket napa na sinurcumcise ni Gershon nga anak na idi na circumcise di anak han gamin nga inaramid ni amana iso nga di na circumcise ijay nga in my healing iso nga talaga nga ay kasjay gayam ada gayam matirigat nga na danon ni Moses kun akno kasjay nga anak ti kwa nga ikat napigsa-pigsa ti jay movie kat kadam amin ti mazon nakasla nga agsaksakit kat oreno na panti desert kasla talaga gayam nga adamot ti kakapsutan na iso nga DJ nga side nga apay nga napanak ijay nga topic anyway kinukumpor na ti malaglagip ko niya fresh gamin di panunod ko nga kagap-kapok di Israel so anyway hallelujah ado ti mad-adal tayo ada pa atin na adal ko anyway di ko nga I was so excited because I was so dedicated to pray for Israel that time even now actually the conviction niya anyway nangalak iti ko ti harp the lyre so I was doing the lyre ta syempre ko na nangord ket the harp and the lyre habang agpre-pray da niya ket how
how wonderful it is. So nangalakmot ngay. Tadanam amok nga Scottish lady, you need to do this and I'll help you, let's do this. Kung nakat usray, so he knows how to play it. I wish I'm still there so she can teach me. Anyway, kunana, excited ako kami na alak jela. I gotta learn, look at this. I'm so excited. Kuna kanya na, you know what, kunana, DJ kwa, data layer, dati Sarah, di may sang han nga Sarah Sarah tinaga na anak ni, I forgot, but you can find it in the Bible, the Bible. Ngay kata kuna na nga, the time ngay nga, na-mention kami ni Brother Joseph tatay, the time ngay nga, sabatan ni Jacob ni Joseph, di ba na at the end kat na-reveal nga nga nabiyagayam ni Joseph nga Jacob satda nga talaga nga nagsakit ti heart ni tatang na talaga naupay ni tatata kuna na kat natay di anak na ngam karo nga nagsakit tinakam na tana naglastog dagay do mga anak na so nga talaga nga kuna na if he gets to meet Joseph ma-heart attack matay iso na nga talaga nakaya iso inbaon da dati Sarah nga napan nagplay ti harp and then prayed ngay kat nahilan ni Jacob, isong ada tipigsana nga ng sabat kani anak na nga ni Joseph. Kat ko na at the end, tapos dating nga lady, babae dating ngay kat na inmatidog itibiyag na. Ta in the time nga ipanaw ni Moses dagitoy da Hebrews Egypt out of their slavery bring them to freedom ipanay kana ni Suda. May sanga order itinay ni ay kung ano nakaangati and may sanga order ti Israel which is it is existing now inya ngay kato nun jenatay masapong nga alaan da bagina uray no narununot alaan da bagina kat ingkasta ti Egyptian in buried da ni Joseph underneath the Nile River. River Nile. Can you imagine? The River Nile kat hanga basta lang nga creek nga makikita tayo. River Nile kat dakal dahito nga river. Naglaing ti architectural panunot dagito Egyptian ta anya tingkastada nga nagkali kinali da munag nga in karga da bagi ni Joseph underneath the River Nile. Kas ano ti kasta tayo dihay kating kastada napanday inayaban da dahito ni Sarah and Sarah when they played the harp. Tinumpaw dya bagi ni Joseph. Isong naala da dya bagi ni Joseph kat nakisurot kanya da 40 days nga travel da out of Egypt niya. Anyway, rinomor ni Jay. Gami ngay kat actually tatangay kat it's the same. Isugayam nga mauawatan tayo ngay nga apay dagito Israel nga nabayag nga natayan di soldiers kalatata. Natay idi 1985 dito soldier ije Lebanon. Tatangan na pan da Lebanon, birbiro kung da bagi da ito'y may sanga soldier, may sala nga soldier. Birbiro kung da iawid da ito'y bagiti, may sanga IDF soldier. Idi nga natay, idi 1985 war. Can you imagine that? Talagang ngay kanya da ti honor da ti may sanga ti biyag na dakkel. Uray no natay da tao, uray no nagbalinan nga purbos talaga nga iso nga handa nga papaspasan ti decay ti tao so kanya they don't really go for cremation really ngam no natay ti tao ipunpundan no rabiin no natay tata ipunpundan no rabi as fast but really to them nga talaga nga the honor to dead it was very very it's sacred to them it's a part of them kathaan lang nga tatade but it really came from istorya akmanen. The more gami nga mawatan ti tibiyag dakat ayo ma-inspire tayo nga mang-pray kanya da. Kasla nga we relate ourselves. Kasla nga ay kasjagam istorya daytoy kapsat ko. Han mo lang nga amo nga kapsat mo nga you become aware nga asideg iso na kanyak. Kasjagam ti panunod na mabalin nga you find yourself nga identify mo ti bagim ngay. And it's nice because it takes you even quicker to prayer. Amen. To pray for them. So, honoring the Lord, honoring God's covenant to Israel is like, that's one of the things why we need to bless Israel, why we need to bless them. We pray for them. And we bless them by honoring the God of Israel, who is our same God. Parehas mat lang ti Apo Diyos tayo, kaya lang kat nakisupod tayo so nga ti pamati tayo kat it's a Judeo-Christian, isa ka Judaism, isa ka kasla nga nagapo tayo kanya damat laang. Amen.
Tinatikat na sa niya, gaming nga their covenant people, um, did no honor and tayo, the reason nga i-honor tayo covenant ti Israel is very, especially at this time, because nag-rise gamin ti replacement theology, 10 minutes. Nag-rise up gamit ti replacement theology. Tikat na sa unday, kaslangay nga, datayo ka nga Kristiyano kat replace tayo isuda. That's a wrong doctrine. Apay sino tayo mat nga, kuna namat ijay ni Paul, ijay Romans nga, no na born again ka, hamo nga ipasikat dahita pagka born again mo, kadagita the Jews, ta without them, hawang ka nga, awan dahita kang ka. You were grafted to them. Iso nga, that, no sika ka, madengdengag mo diya dado mga agibagbaga, handa nga, agtatalnada no adati bagibagbaga nga, naikwati Diyos, hanggang agtatalna, ibaga nga, madidayta, hanga usto dayta. You respond. The very Christian believer way, kat no adati agsasao, the wrong way kadati Diyos, itakdaram isuda, takapsat mo isuda. Amen? Amen. So, another way to bless Israel is like, you bless Israel by recognizing the purpose mo. I mentioned that earlier, so I wouldn't really go further. Nga, the purpose tayo kat talaga, nga buyaan da tayo. Di pinagbuya da ka da tayo nga, we need to go and step boldly, ti katatao tayo ko ni Lord, tabuy buyaan da talaga da tayo. And really, blessing Israel is agpabuya tayo kanya da. Amen? Amen. Hantay nga mabain. Talaga nga, in-open ni Lord ti salvation kada tayo, tapno ma-provoke that ti jealousy, but that's good for them. I know, narigat, makapaapal, nagrigat, it's good for them. The Lord really said it, so it's really good for them. Amen. Amen. And another area, which I would really just give the last is like your support for them. Not just in prayer, not just in honoring DJ sino da, the covenant relationship da ka ni Lord. Another the area nga you help nga itakder damot no how the world sees them. Karon ako nag-rise up ti adong anti-Semitic. Tikat na sa mga Semitic at isuda di Shem, di anak ni Shem nga nag-flow. So nga anti-Semitic, nag-rise ti adunga kas and you stand for them. But another area is to really support them with your giving in a way nga pakanam isuda. Di ko na ni Lord nga hanyamot nga baybayan dati pabilyak nagapwak. Di talaga nga ada ka kanyak. Kita amot dati nagapwak dati pamilyak. Dagiti kakabsat ko. So really, it's really our part also, it is to support them. So really, Brother Chuck and I, in pakitak di picture tatay nga napangkam, we did something for them. We go and feed them. Honestly, nadakdakal ti grace nila kay ko, tikas dyan, no siya, talagang makitam ti biyag. It's tough. I'm so blessed nga din makalak iti balay ti pastor because I really grew up in a bubble house nga masyak ka lang no makitam ti biag ti adadya world. And I really say this ta adati kakabsat adati anak diti nga kwa anak ti papastor nga the Lord bless them so much. And really like it's really no makita dapi man nga but na isang sangay nga blessing DJ but growing up it's hard for me to see but right now nga Adam in this adult age ay talaga nakukuburan there's a lot of things in the world nga nausto nga mabanog ka nga mangkita maibusti but really the Lord has really grace thank God ti grace ni lakay ko piman nga apan akajagat agyanak langon di ko sinat agluto si kayo ti mapan sumango and everything ta talaga the life of the world nga naisabakan da ay po makita mo talaga nga it's hard. It's hard. Nalinlinis ti biag ti majority kada tayo. Ti poor kada tayo ngay at least napintas ngay, napintas da nga gamay ti puso da. Di poor ko niya da talaga nga nadadaol amin. Talaga nga pati pinangkita da ti life, pinangtrato da ti bagida, amin nadadaol. And it's so really they need to
going with them, to feeding them and everything. And the best thing for us is really to sit with them and get to know, talk to them. Dengen mo natin whatever they're saying and establish relationship. Be open to them and start speaking. Let the love of God flow out of them. Touch them. You know, really, I know nga talaga dito, kas lang nga adayo ijay, but the closest way nga you would do it here, kat no umay ti nagtrabaho di Israel, hanyo matanga, burdenan nga, patrit ka man, hamatanga kas dito talagang nabanog da. Paistoryaan nyo laangon ng isuda, no anya nga iti ipakpakita ni Lord kang ka, no ada ka ijay. Tapno, ma-encourage akmat, kasi tapno, ituloy dati relationship da ka, mang-encourage di pamilya nga pinanawan da. Ta di pamilya nga pinanawan da, haan nga perfect. Amo yo, sometimes, ti panunod ti tao ngay kata, napinpintas ti biyag ti baknang, there's green grass ijay nga kata, nagmay ti, haan, na ilumulumak nakitak ti biyag ti babaknang nga sobrang nga baknang kat, ayo, narigrigat ti biyag da. Mas kayat ko pa iti simple lang nga bayag nga mabaling nga pagnapag-naka lang ijay. Really, narigrigat iti biyag ti baknang ta, han nga basta-basta kat mabalinda, they can go out. They can go talk to anybody. Mas copy man, limited da nga iti exposure da. And so really like, in their heart nga, so nga dahito yung nga na born again, ay anak ti baknang. Perming anak ti baknang, iso nga talaga nga, din makal ito nga tikas jay nga, everything is normal kanya na. The only thing is, na medyo nadadaal di pamilya, data di ububing kat nag-alis di France, kat di nga na shake. Ngam di nagsubli dito Israel, kat di nga birbiro ko na ti Apo Diyos, kat nakinayon iti rabay, kat di ngam kunana, ngam idi nakitak da kayo, kat inmayak iti ayan nyo, nakitak ti kaskas tayo nga mangan, agluto and everything, agsabat tayo, kung namin pikit, agsabat kami. Nagmayat ni ti kas tayo nga aglualong agsabat. Di, when we nakita da ngay nga napintas. So, anyway, our support for Israel is that when we hear things nga, whatever we hear of them, let's pray for them. Whatever nga is spoken out of them, we stand for them. Hantay nga agtatal na. Let's know what's going on. Let's know whatever nga, the instruction ni Lord kat, the prayers tayo, kat upat ngay, we supplicate, meaning, anya ti kailangan, kanayon nga ti amu tayo lang kat, di supplication, anya ti kailangan kat, jay laang, but adati next another prayer, all kinds of prayer, nga all manners of prayer, nga mabalin nga aramidin tayo, adapay ti area nga, may katalyo ka, di intercession, nga mabalin ig-intercede as led by the Holy Spirit, and another one is thanksgiving, di nga area nga ikat mabalin nga, idatin tayo ka ni Apo Diyos for Israel, amen, and the good promise that the Lord has really gave us is like the more we pray for Israel, He's aligning us to His word and He blesses us. Haan lang nga mabindisyonan tayo nga mayati sino tayo, but even in His provision in our lives, even our health nga umay kada tayo, we will be blessed. Amen. Amen. So let's pray. Let's pray for Israel for the last, as we finish this. Father God, we lift up Israel to you. Father God, we thank you for the peace of Jerusalem. We thank you, Lord God, that you're watching the walls, or you're watching Jerusalem, Father God. I thank you, Lord, that you secure Jerusalem with your strength, Father, and your protection. Father God, I thank you that your healing power is flowing over Jerusalem and the people over Israel, Father God. I thank you, Lord, for miracles and wonders are rising up in Israel, Father, that they're being awakened. Your people are awakened, your children are awakened, Father God. And I thank you, Father God, that your name is, you yourself is coming in their homes, Father God. That is, Father God, that it is in those broken, hard-hearted, Father God, that even the plants and even the stones would speak and cry and speak your name, Father God, reminding of who you are, Father God, and they would repent, Father. They would come into your presence unknowingly that your presence would cause them to repent.
repent, Father God, and be restored in you. Father, I thank you, Lord, for the restoration. I thank you, Lord, for your healing power over them. I thank you for the miracles, signs, and wonders in them, Father God. I thank you, Lord, for the gift of faith manifesting in their lives. I thank you, Father God, that they're being filled with the Holy Ghost, with even coming into tongues. We thank you, Lord God, to the receiving the Holy Spirit, being filled with the Holy Ghost, Lord, speaking in tongues and interpretation of tongues, Father God. I thank you, Lord God, also nga, almighty discerning of spirits for them nga, karkaro pa eh, tapno amuda the time they will give themselves to your time, Father God, as they are called as priests, oh Lord God, and they would, in that, Father God, may restore amin nga what's around them. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you protect the soldiers. Thank you, Father God, nga maagasan na amin pati pampamilyada. Tani ala, 70% ti soldiers kat mabalbaliktad ti pamilyada takaa si pimande ubing adati anak da nga babasit kat maisinsin ti agasawa kanya dakat. Lord, come into their homes, reveal, show yourself there. Agpakita ka kanya data isuti kayat da birbiro ko dati signs and wonders tapno maamuda ka manen. Kat Lord, ipakitam kanya da diya i-declare mi nga makita da diay nga di presensya kanya dakat mabalbaliw da Lord God. I thank you, Lord, nga banbantayam ti Israel. Tako coveram isuda ta isuti apple of your eye, Father God. Lord, I thank you, Lord, dati ayat mo kanya da in pariknam kada kami, in pariknam dati nga ayat isong adamo ti ayat kanya mi nga ag-reach out ti daduma because in pariknam dati nga ayat mo ti anak mo nga Israel kat aya kakabsat mi gayam isuda. Tapno lumawa mo't kumanga we go and do our harvest adu isabat mi nga kakabsat tayo kanya da Lord God. I thank you. I thank you, Father, that as they do their work, we know that also with us you're doing a mighty thing, a mighty work in us all, Father God. I know, Lord, nga dandanay kan nga umay, and we're looking forward for the time of your coming, Father. I know nga tough times will come, but I thank you, Lord, nga you will grace us all, Father God, to be strong and do our part, Father God, that Lord, din ayaban mi, Lord God, kat maaramid mi, di call me, di purpose mi nga naindanon mo da kami dito nga drabaw ti daga itatanga time, datanga era, ang kami nga na anak idi anyaman nga century, but na anak kami tatanga time, nga isu ti birbiro kon amin di gay muna, nga kahit da nga may anak tatanga time. We're so blessed, Lord, but Lord, ipakita man, Holy Spirit, ipakitam, kada kami no anyat eramiden mi pay, tada kami mat kat inay ayat mo mat da kami nga kaslain niya da, kat Lord, idawat mi am amin datoy, and whatever, Lord, nga kami nga maispelling nga maisao nga dawatan kang ka, isuruman kada kami tapno iagdawat kami more kang ka, hanlang nga ti dawatan mi kade je kanan mi kande kastoy nga je kinungkumpura makit kita mi, but de dawatan mi kang ka di ada nga insurat mo iti sasaom nga maawatan mi. I thank you, Lord, for your love for us all. In Yeshua's name we pray. Amen. Amen.